না এটা ধরেছে 10টা স্যার। ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର, ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଇଟାଭାଟି। ରେମୁଣା ତହସିଲ ଅଧୀନ ବେଗୁନିଆ, ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ସଦର ତହସିଲ ଅଧୀନ ନଗ୍ରମ, କାଳୀପୁର, ମୌଜା ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା କଚ୍ଚା ଇଟା ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚିମ୍ନି ଭାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। निषेध पर इटा भाटी चालू रखी परिवेश प्रदूषण करुथिबारु उपजिलापाल निर्देश क्रमे कार्यानुष्ठान नियाଯାଉଛି। आगामी दिन में प्रशासन पक्षर बेआईन इटा भाटी उपरे कार्यानुष्ठान नियाଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ प्रदीप बेराଙ୍କ रिपोर्ट, प्रदीप टीवी। না এটা ধরেছে 10টা স্যার।